नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दौरे अमेरिका के ऐलान और सियोनी लॉबी का दबाव काम कर गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यू टर्न लेते हुए सियोनी लॉबी के सामने घुटने टेक दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत को अनप्रेडिक्टेबल ही कहा जा सकता है, क्योंकि वो पल में तोला होते हैं तो पल में माशा बन जाते हैं। वो कब क्या करें, क्या ऐलान कर दें, कुछ नहीं कहा जा सकता। कल तक इसराइल को आंखें दिखाने वाले ट्रंप ने सियोनियों के दबाव के बाद अब इसराइल को तबाहकुन मिसाइल फराहम कर दिए हैं। अमेरिका से खौफनाक मिसाइलों की नई खेप इसराइल पहुंचा दी गई है और अब लगता है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए आग से खेल रहे हैं। अब उन्होंने एक तरह से ट्रंप को राम कर लिया है कि वो इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करें। दोस्तों, एक और डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका और इसराइल का मुकाबला करने के लिए ईरान ने बरादर हमसाया मुल्क पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे मांग लिए हैं। वैसे भी पाक चीन दोस्ती के शाहकार इस लड़ाका तैयारे ने पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा रखी है और यही वजह है कि ईरान चाहता है वो सियोनी फौज को मुंह तोड़ जवाब देने और इसराइल की ऐसी तैसी फेरने के लिए उसे JF-17 तैयारे मिल जाएं। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ईरान को ये लड़ाका तैयारे देने के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान अमेरिका का दबाव बर्दाश्त कर सकेगा? क्या पाकिस्तान सऊदी हुक्मरानों को नाराज करने का खतरा मोल लेने की पोजीशन में है? क्योंकि ईरान की जानिब से तमाम अरब मुल्कों को खबरदार किया गया है कि अमेरिका के हमले की सूरत में अगर किसी मुस्लिम मुल्क ने उसे अपने अड्डे फराहम किए या अपनी समुद्री हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी तो फिर उसके खिलाफ भी जंग होगी। ईरान ने किसी मुल्क का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जाहिर है उसका इशारा अमेरिका के सामने लेटने वाले सऊदी और अमारती हुक्मरानों की तरफ है। इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, एक और डेवलपमेंट शेयर करें कि हूसियों ने एक बार फिर बहीरे अहमर में खड़े अमरीकी तैयारा बरदार जहाज हैरी ट्रूमैन पर हमला किया है। इस हमले में क्या नुकसान हुआ और कितनी तबाही हुई, इसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इसराइल की, जिसने गजा में हमास को महदूद करने के लिए मजीद 3 सिक्योरिटी जोन या कॉरिडोर बना दिए हैं। एक जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मजीद फौज गजा में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इसराइली फौज के अंदर से नेतन्याहू के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, क्योंकि मुसलसल 2 साल से जंग लड़ते सियोनी फौजी अब थक गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अवामी गम व गुस्से में भी इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर हज़ारों अफराद दारुल हुकूमत तेल अवीव में सड़कों पर निकले। उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी की और इस्तीफे का मुतालबा भी किया। दोस्तों, इसराइल ने गजा की पट्टी में अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ा दी हैं, जबकि इजाफी फ़ौज भी तैनात कर दी हैं। सियोनी फ़ौज ने जनूबी गजा में 3 सिक्योरिटी जोन कायम कर दिए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इस नई मुराद राहदारी का मकसद हमास पर दबाव डालना है। इसराइल की जानिब से नए कॉरिडोर बनाने का मकसद ये है कि इस तरह सियोनी फ़ौज गजा के जनूब में वाक़े रफ़ा के इलाके को बाकी पट्टी से अलग कर देगा। ये गुज़रगाह गजा की पट्टी में मशरक़ से मगरब तक फैली हुई है। इस कॉरिडोर के क़याम का मकसद यही है कि हमास की नकलो हरकत को महदूद से महदूद तर कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद हमास की कार्रवाइयाँ नहीं रुक सकें। हमास ने ताज़ा तरीन कार्रवाई में एक बार फिर इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर राकेटों की बारिश कर दी। हमास के हमले में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता 7-8 लोग जख्मी हुए, जबकि इसराइली फ़ौज के हेडक्वार्टर्स को काफ़ी नुकसान पहुँचा। अल जज़ीरा का कहना है कि हमास के हमले में इसराइली फोर्सेस की मुतअद्दिद टैंक और गाड़ियाँ तबाह हुईं। अलबत्ता इसराइली हुकाम ने दावा किया है कि हमास ने रिहायशी कमांड पर रॉकेट दागे, जिसमें आम लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। दोस्तों, हमास ने इसराइली कैदियों की एक नई वीडियो भी जारी कर दी है, जिसमें इसराइली यरगमाली नेतन्याहू से अपील कर रहे हैं कि उन्हें जल्द अज जल्द वापस बुलाया जाए। नेतन्याहू के जंगी जुनून के खिलाफ इसराइली फ़ौज में भी गुस्सा बढ़ रहा है। सियोनी फ़ौज की ऑपरेशनल कमान के साबिक सरबराह इसराइल ज़ेव ने कहा कि हमारे फ़ौजी अब मुसलसल जंग से थक चुके हैं। अब एक तरफ हमारी फ़ौज गजा में फंसी हुई है, दूसरी तरफ नेतन्याहू शाम में भी पेशकदमी करना चाह रहे हैं और तीसरा महाद ईरान के साथ छेड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त नेतन्याहू अपनी हुकूमत और कुर्सी के लालच में इंतहाई ख़तरनाक और घिनौना खेल खेल रहे हैं, क्योंकि इसराइल की जानिब से किसी नई जंग को शुरू करना हमारी सालमियत और सलामती के लिए संगीन ख़तरा और चैलेंज है। उन्होंने कहा नेतन्याहू मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस ख्वाहिश और हवस के चक्कर में ऐसा न हो कि हमारे पल्ले कुछ न रहे। खोजी टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हूसियों ने एक बार फिर अमरीकी बहरी जहाज़ हैरी ट्रूमैन पर हमले का दावा किया। यमन की मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान याहिया सरी ने इंटरव्यू में बताया कि पिछले 1 महीने में हमने अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ हैरी ट्रूमैन पर 16 मरतबा हमले किए और अब अमरीका का ये तैयारा बरदार जहाज़ तकरीबन नाकारा हो चुका है।
امریکہ کو اپنے اس جہاز پر بہت ناز اور فخر تھا، اسے سمندری دیو قرار دیا جاتا تھا۔ امریکہ کا یہ بحری جہاز بہت سی عسکری صلاحیتوں سے مالا مال ہے۔ اس بحری جہاز کو ایک موبائل آپریشن بیس کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا جو کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس پر میزائل لانچ سسٹم موجود ہیں۔ ان میں گائیڈڈ میزائل کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے سیسپروس اور رولنگ ایئر فریم میزائل لانچنگ سسٹم شامل تھے، لیکن اسے ناکارہ کر کے حوثیوں نے امریکہ کے عزائم خاک میں ملا دیے اور سپر پاور کو بتا دیا کہ اس کے لیے حوثیوں سے یا ایران سے مقابلہ کرنا ہرگز آسان نہیں ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ایران بیک ڈور رابطے کر رہا ہے اور اس کی درخواست پر مذاکرات جاری ہیں، لیکن ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ امریکہ سے مذاکرات کا کوئی سلسلہ شروع نہیں ہوا، ہم دباؤ اور دونس کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو بھیجے جانے والی میزائلوں کی نئی کھیپ کی۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری کے بعد امریکہ نے تھارڈ اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم کے آلات اور 2 پیٹریاٹ میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل بھیج دیے ہیں۔ حالانکہ یہی ڈونلڈ ٹرمپ کل تک اسرائیل اور نتن یاہو کو کہہ رہے تھے کہ اب ایران کو آپ خود دیکھیں، ہم اس بکھیڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، لیکن جیسے ہی امریکہ میں موجود صہیونی لابی کا دباؤ بڑھا تو ٹرمپ نے فوری یو ٹرن لیتے ہوئے میزائل اسرائیل بھیج دیے۔ دراصل اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ آور ہو، کیونکہ اس صورت میں ایران کے لیے اپنا دفاع کرنا کافی مشکل ہوگا۔ ظاہر ہے کسی بھی ملک کا جدید ٹیکنالوجی سے لیس 2 دشمنوں کا سامنا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اسرائیل نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو مزید فعال کر دیا ہے تاکہ ایران کے ممکنہ میزائل حملوں کو روکا جا سکے۔ دوستو، کل سے سوشل میڈیا پر خبر پھیل رہی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے خطرے کے پیش نظر ایران نے پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ ہمیں JF-17 تھنڈر طیارے فراہم کرے تاکہ ایران کو اسرائیل میں گھس کر ایئر اسٹرائک کرنے میں آسانی ہو۔ ویسے بھی ایئر اسٹرائک کے لیے اس وقت پوری دنیا میں JF-17 طیاروں کی دھوم مچی ہوئی ہے، کیونکہ بھارت کے ساتھ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا مارکا ہو یا پھر آذربائیجان اور آرمینیا میں نگورنو کاراباخ کی جنگ ہو، ہر محاذ پر JF-17 نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ لیکن جہاں تک ایران کو یہ لڑاکا طیارے فراہم کرنے کی بات ہے تو یہ محض افواہ ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان کسی بھی سطح پر یہ لڑاکا طیارے لینے یا فراہم کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ البتہ یہ خبر ضرور ہے کہ برازیل نے پاکستان سے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیارے مانگے ہیں اور اس سلسلے میں باقاعدہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کر لیے گئے ہیں۔ یہ دستخط ریو ڈی جنیرو میں ہونے والی لاطینی امریکہ کی دفاعی اور سیکیورٹی نمائش لارڈ 2025 کے دوران کیے گئے۔ اس مفاہمتی یادداشت پر پاکستانی سیکریٹری دفاعی پیداوار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد چراغ حیدر اور برازیل کے وزیر دفاع نے سائن کیے۔ اس کے تحت برازیل اپنی فوج کے لیے نہ صرف پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدے گا بلکہ آرمڈ پرسنل کیریئر سمیت باقی فوجی ساز و سامان بھی خریدا جائے گا۔ تو لگتا ہے کہ اس خبر کی بنیاد بنا کر کچھ لوگوں نے یہ افواہ گھڑ دی کہ ایران پاکستان سے JF-17 طیارے مانگ رہا ہے۔ ویسے اگر ایران نے پاکستان سے یہ طیارے مانگے تو پاکستان کو امریکی دباؤ جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے ایران کو وہ فراہم کر دینے چاہیے، کیونکہ اس وقت تمام اسلامی ملکوں میں واحد ایران ہی ایسا ملک ہے جو گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اگر ایران بھی راستے سے ہٹ گیا تو پھر نیل سے فرات تک کا سارا علاقہ یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے گا، اور آج جو حال غزہ کا ہے وہ کل تمام عرب ملکوں کا ہوگا۔ اگر اب بھی مسلم حکمرانوں نے آنکھیں نہ کھولی اور خواب غفلت سے نہ جاگے تو پھر دیر نہیں، بہت دیر ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔